Da li možete da uzgojite rasadni materijal i u svom stanu? Da li vam se čini da je vaš stan mali i da nemate dobre uslove? Da, možete. Potrebna je samo dobra organizacija. Trag biljke vas vodi kroz ovu školu. U biouzgoju su nam potrebne jake biljke jer moraju da odole iskušenjima predatorskog lanca. To pripremanje biljke na uključenje u lanac je posao uzgajivača. O ljubavi je ovdje riječ. Koliko želimo da naše biljke izdrže sezonu i ostave svoje potomstvo u obliku kvalitetnog sjemenja, pripremit ćemo ih da budu jake i borci. Zato biouzgoj u skladu s prirodom podrazumijeva pripremu sopstvenog rasadnog materijala. Presada koju kupujete u plastenicima ili na pijaci je često višestruko tretirana hemijskim preparatima, a njen rast je stimulisan mineralnim đubrivima. Takva biljka je sklona bolestima, a često su presadice iz tih izvora i nosioci uzročnika bolesti. Kada proizvodite sopstveni rasadni materijal, vi kontrolišete rast biljke od sjemena do ploda, iz koga ponovo dobijemo sjeme sa dobrim genetskim zapisom za narednu sezonu. To je povezani sistem i jedan jasan krug. Kada započinjete sjetvu rasadnog materijala, imate puno pitanja o rasporedu sjetve i izboru sjemena. Kada započeti sjetvu neke vrste? Koje sorte se gaje na proljeće, a koje u jesen? Raspored sjetve je vrlo važan jer proizvodnja rasadnog materijala u urbanim uslovima podrazumijeva i dobru organizaciju. Jedna od najčešćih grešaka baštovana je sjetva kupusarica. Kod njih je jako važno ispoštovati rokove sjetve. Ukoliko posijete brokulu u proljeće, može se desiti da zbog visokih temperatura ne razvije plod, nego sjemensku granu. To je onaj moment kada biljka odmah procvjeta. Biljke uvijek ukazuju na naše greške. I svaka biljka se trudi da ostavi potomstvo. Ukoliko je uzgajate u nepovoljnim uslovima, uslijed borbe da ostavi potomstvo, biljka koja osjeća da neće izdržati sezonu, cvjeta vrlo brzo. Imunitet biljke zavisi od izbora sjemena. Autohtone sorte pokazuju veliku otpornost i prilagođenost klimatskim uslovima. Osim toga, ukoliko želite da zasnujete sopstvenu banku sjemena, koja je osnov za vašu nezavisnost, potrebno je da izbjegavate hibride F1 kod kupovine sjemena. Hibridi F1 neće dati istu količinu plodova ni isti izgled ploda u sljedećoj generaciji. Stare sorte se za razliku od njih reproduktivne i svake godine se mogu upotrijebiti za sjetvu. Ja uvijek biram stare sorte koje prije same sjetve potapam u kupku. Kupke postiču brže klijanje sjemena i povećavaju otpornost biljke, čineći je prilagođenom biouzgoju. Sjeme koje potopimo u kupku upija hranljive i ljekovite materije koje postiču brži rast i klijanje. Za pripremu kupke najčešće se koristi maslačak, kamilica, kopriva. Od maslačka se koriste samo cvjetovi i listovi, od kamilice samo cvjetovi, a od koprive samo procvjetali vrhovi. To je mješovita kupka za sjeme koja odgovara svim vrstima sjemena. Uloga ljekovitih materija iz nje je da sprječava rast i razvoj gljivica i bakterija, kao i ishrana tek izniklih biljčica. Da bismo napravili mješavinu, potrebno je da kamilicu, koprivu i maslačak pomiješamo u jednakom odnosu.
dobro izmiješamo, uzmemo jednu kaščicu usitnjene biljne mješavine i prelijemo sa 1 litrom tople vode. Nakon što pokriveno odstoji 24 sata, tečnost se procijedi i dalje koristi za natapanje sjemena. U čašu stavimo sjeme pa ga prelijemo sa pripremljenom kupkom tako da tečnost bude do 2 prsta iznad sjemena. Sjeme koje smo namočili u kupku potrebno je povremeno promiješati drvenim štapićem kako se ne bi međusobno zalijepile. Sjeme koje je nakon 15 minuta isplivalo na površinu potrebno je odmah ukloniti. Sjeme stoji u kupki 24 sata i nakon toga je spremno za sjetvu. Pripremite jednu činiju dubine do 5 cm koju ćete napuniti do 2/3 kompostom. Kompost morate da zalijete mlakom vodom. Sjeme koje ste izvadili iz kupke rasporedite ravnomjerno po površini i nakon toga sjeme prekrite slojem suvog komposta visine do 1 cm. Za sjetvu koristite staru plastičnu ambalažu koju za ovu svrhu sakupljamo cijele godine. Na taj način ujedno recikliramo. Ovu posudu sada stavljamo na toplo mjesto kako bismo pospješili klijanje. To nikako ne smije da bude grejno tijelo jer će uništiti sjeme, već mjesta na kojima je toplije kao što su ormari ili police. Ove posude se ne zalijevaju već na svakih 5 dana pošpricaju vodom iz prskalice. To je važno jer naglim zalijevanjem možete da pomirite korijen nježne biljke. Sjemenu su sada potrebne vlaga i toplota za nicanje, a čim proglija svjetlost. Dok naša sjemena mirno spavaju čekajući svoj trenutak da se probude, mi ćemo pripremiti sok od vrbe koji će biti prva ishrana našim biljkama nakon nicanja. Vrbin sok u sebi sadrži prirodni i ekološki hormon rasta auksin. Auksin se nalazi ispod kore mladih grančica, ali i starije grane vrba imaju veliku količinu hormona i mogu se upotrijebiti u proizvodnji soka. Sitne grančice stavimo u vodu. Ostavimo da ostoji 24 sata uz povremeno miješanje kako bi kora ispustila što veću količinu auksina. Nakon 24 sata procijedimo, a grančice možemo upotrijebiti 7 puta za proizvodnju soka, a nakon toga ih stavljamo na kompost. Pripremljen sok se koristi za ožiljavanje kod vegetativnog razmnožavanja,
a u biouzgoju ga još koristimo kao prvo hranivo za biljke jer će auksin da stimuliše razvoj jakog korijena kod biljaka. Ukoliko vrbin sok koristimo u ishrani biljke, potrebno je da ga razblažimo 1:3 sa vodom. Sok se može držati u frižideru do 3 mjeseca. Rana proljetna presada kao što su kupusarice, salate, proljetni praziluk, blitva pokazuju tendenciju visokog rasta ukoliko se uzgaja u neadekvatnim uslovima. Te kulture su otporne na mraz. Zato, čim te biljke proklijaju u stanu, činije sa presadom se moraju izbaciti na balkon, odnosno na uslove niske temperature. U suprotnom se može desiti da sva presada propadne. Kada su iznikle biljke formirale 2 listića, spremne su za pikiranje, odnosno presadnju u čaše. Neke biljke se pikiraju u paru, a neke pojedinačno. Biljke koje se pikiraju u paru su paprika i paradajz. Ove vrste vole zagrljaj korijena. Kada se upikiraju u istu posudu, rastu zajedno do presadnje u baštu, gdje se također sade u paru. S obzirom da je riječ o uzgoju vlastitog rasadnog materijala u stanu, čaše koje koristite za pikiranje nemojte da bušite, već samo zalijevajte dozirano kada vidite da se zemlja suši. To je na početku na 5 dana, ali se kasnije interval zalijevanja skraćuje jer i same biljka raste. Čim ih upikiramo, zalijevamo ih hranivom od vrbinog soka i ova dohrana će im se aplicirati na svakih 15 dana do presadnje, kada im pripremamo neko novo biljno tekuće đubrivo. Pikirana presada mora biti na svjetlosti. Februar je mjesec kada počinjemo sa naklijavanjem batata. Za to vam je potreban zdrav plod iz ekološkog uzgoja i tegla sa vodom. Batat se postavi u teglu na sljedeći način. Tegla se postavi na toplo i svijetlo mjesto. Kada se razviju klijanci do 5 cm dužine, potrebno ih je lagano otkinuti i staviti u čašu sa vrbinim sokom na ožiljavanje. Kada se razviju žilice, mi reznicu ubacujemo u posudu sa kompostom i njegujemo do presadnje u baštu, a to je maj mjesec kada se zemlja dovoljno zagrije i prođe opasnost od mrazeva. Ono što je neophodno očuvanju planete jeste da se dobra volja pretoči u ekološko postupanje, a potreba za baštovanstvom u uspešnu baštovansku godinu. To je moguće samo onda kada sve što oko nas raste posmatramo s ljubavlju i razumevanjem. Biouzgoj koji ja promovišem ne pravi kompromise s prirodom. Zato je za uspešnu baštovansku sezonu i laku ugradnju u predatorski lanac potrebno da uzgojite vlastiti sadni materijal. Posmatranje rasta biljke
od semena do ploda je ljubav, čista ljubav. I to je ono što vam želim.